Good morning. Uy, may moon pa. Good morning, guys. Time check. 5 a.m. pa lang. Wala pa 5 a.m. Medyo madilim. Medyo gloomy. Ano ba yung gloomy? Yung ano ba, cloudy ba? Kasi parang ano ko ba to explain? Basta yung cloudy. Afit na. Tama na ka? Ay, ite. Siya na, pilog mata. Ako dagal na ta. Magsimbal lang sila ni Eric. Dali ang gaya ko eh. Kaya. Basta bike daw. Wala ko sabay ka po na eh. Meron lang ako. Sa may Oh. $3K guys, $3K. Wala nagyapon, gag. Straight from the heart, one heart daw guys. Well guys, so no I never go as long as I know. Straight from the heart. Straight from the heart chat. Pagkulit na magpupuya ko. Pagkulit nagsama din ko na ba din. Ano labit nakabalo sa usap? 6K guys. Ay, wala siya kaubag. Busy. Ikaw ba nag-rapid horn kanina? 2 to 3 months, 2 to 3 times a week. Labi na mag-double workout ka ng program siya. Nice. Guys, 8K guys. Init kaayo guys. 14 baka larga. Ganang tamo no. Oh. 12 km. community sila na Hoy, mahulog! Kapunit ng gorota na mauna. Nakapunit kita rambutan yun. Napilig. Another cloudy day. Ay, agay. Tsaka. Let's get ito, Alex. Let's get ito, Alex ba? Yeah. Wala kay. Ano yun? Ha?